Kwezi watukufu ngamjua hodi hondi situation ijiri wantiju hawakati kandu wanzao wanji harama uchaguzi wa voti za haramu zaheze commune rifanya rimjulizeni ya ukaya ya commune ya homji ombeni anindele bavu la nyuma msiru wakati rulo unu kabati voti zijoka ufanyishiha hauchugua emer haukaya lebavu la nyuma msiru ngali harao na wahimi wawane nutukivu waheyezi ya kifujari ya adhali Asumani Gozibi karina juari nji harmo uchaguzi wanrabo harmo lebavu la nyuma msiru hautsahari wonese wajau ya ukaya vanu sirkali ndewa haula meri sirkali kabati sirkali kao iwaha nyumba ya la meri inuriziwaha hemiji ya hatu heze mali za kiada na mila heze mali za hatu wasi harma mabavu ya hatu yanu abo leo Ngozibi kana ujua ya jiazu ye kangufanya uchaguzi hani na wakati wanrabo leo ya mbenganzo wafanya uchaguzi wa hezemer abo sisi bavula nyuma msiru harmu ya maham sisi ngari wanao na diktature lazima karna ujua utoi harma amri za kifujari namna hiyo wahwima watsahe warangamize harmu mabavu ya hatu iyo ndo maana ikao leo kabati wakatenga uzima vajufanyiha uchaguzi harmu lebavu la nyuma msiru harmu hamahame la uchugu wa mer ikae meringu chungulwa ujo chugulwa ni lebavu la nyuma msiru vatsina amri ya sirkali ya ndabu ya kiharamu ikao ketsina dira otsindo wandu ikao leo wajujua warinike amri juma omyeshi wa hemabavu ya hatu nemeji ya hatu abo kwezi watukufu niladhimuri kubaliana ya ukaya Gozibi ui mwanadamu ikao ngeharimwa bumbwa la kifujari la uwanyisa mabavu la uwanyisa meji haina wakati ngufanywe mipango ya utiankodo harumwe miji ya hatu harumwe mabavu ya hatu ilirjibwane wasi yeye ndo yakaye wojuu ya enshindo daine ahali ya hai izo pia tartibu za uranganya omkonsi wa kibinadamu harumwe nsi ya hatu yondi mane kao leo ngarshemezao ya ukalibumbwa ilo karna ujua rilitwen hokamru twen ndongo ikao ngizo na ubinadamu ngizo na uhaki shamdu katwen ufujari na wizi waheze mali za daula hauka Gozibi ui mwanadamu ikao harwaria emipaka pia ngamonao harmensi ya hatu kabati sharia kabati institution ito kao yonsi ikao ndo ya roya ensi na karindo huja harma upande hamanda uo awonge ladhimu wanadamu pia wajuo kaya nsi yokansi hamishinzi emishinzi inundai ngeladhimu wake sharia sharia isho deshi wauze mbawa za heza institution zonsi ziundao yensi izingara lebundo ani abo leo kartina sharia
abo batso sharia kartina cour constitutionnelle, kartina cour suprême, kartina mahakama, kartina polisi au gendarme. Zeno hizo zonti pia kaziti na hizo dezi ishonde zingiri shaua hayensi kayensi kena ujuka batsino kanga bo sharia haina wakati batso sharia abo kabatsinsi abo leo naronesiwa namna jirjo ka unjia harmon kadi wo kapaduka nchaguzi wakati kao sharia kashitsi ni sharia ishondesha juruhusu shihakikishe zenye chaguzi zinu au ziharamishe. Iyo ndo maana kao sisi ngari wanao maslaha ya ukaya ngari wanao rihunde daula ya haki. Daula haki inu giladhimu ikensi harmwe mishinzi inu vake sharia za institutions zonti pia zikaye inge wakati huo vanjie zenongo za nyichaguzi zinu za utsunguwa mawakala za utsunguwa raisi kazi nungizo kaziti abukarna juwa njia harma nyichaguzi le boti haina usiku voti le jimbo lozima nguhabili kanga bo voti ngurengo uyalona mvu shaze mvu zinu ngazijo huisa basi natoma kanga zijo huisa zimbu za hai inge yao na kiradhi ibwana oi yafikiri ndondo ka ekomoria jana tsine ekomoria leo inu rihimi riwanilie daula ya hatu irejei harma etat de droit abo haina mzima ndasi ngasitiari ya hufa ngasitiari ya assume ses conséquences ribeshi wao rimenasi wao shaladhima riwanilie daula ya hatu karna juwa bana nafasi wakatenga mzima itsukaya ensi ya hatu kaina uparo kambaba hanu ya amani harimwa imvula na oi. Iyo ndi maana ratsungua ya ukaladhima rimgabili na singari juwao ukayotsi nyangu ukabili bwana hamadoi shaladhima riwane naye na singa sina toma ya ukaoshinzi ngari juwa huhunda harimwe bwana inu. Iyo ndi maana ikaungaritsa hao rikeradhi rirensi ze balbala wakemwelewano wakemkonsi wa ukweli baina hezi janibu zonsi pia rangunde mazama ya kisiasa rangunde societe civile wandu wa kensi haubadzima wandu wafikirie kabatsi wakatenga udzima rijuju wakubali yoka mwanadamu harumwa mbwana hamada inu yatsanganya ze janibu zonsi pia inu tsimbwana ya mndu mzima giladhimu wanadamu wanu wajue inu bwana ya hatu hasonsi riwanili yawe daula ya hatu karitsi vanu ridiktewa ni mndu yokabo giladhimu mtsaheshefu no giladhimu ze discours zinu wandu wake mapruida ritsido tsumbolezu asha yaka abo mze fulani no wanu imbwana inu inu ketsina mzeye ketsina shefu sonti pia sima doma na harumwe mbwana inu na inu masuala jayao ngajao hauranganye mbwana pisku izonde zitsahwao haina wakati wandu waliyo harumwe mbwana hamada inu yatsanganya ze janibu zonti pia yotsi haki janibu nzima au mndu mzima yafanye
ukahama vanu ngetreani leongu to amri jumo wanadamu wastehize amri zae garishia hutuba zinjize nsuzinu zila wao shariji makinisha ukasisi haina mzima akamjie mbwana yinu avungu juwe mana adunge mbwana yinu de haki avo leo mimi awe jamandame kartido anu urinikiwa amri ama mwasiwe nani kartido anu ritoi mru tsoka uyonsi ngaritoi yoshande nsi ya hatu do kweli wa hiyo nsi ya hatu ikanga wandu walona zisabu zao yongo wajujuwe dunge zisabu zao hizo shasi sirtiromili wazo ritinikiwa amri pisko hizo ti amri kaunga riju zitoi rititsombolelwa shaya yokabo singa riju para mzee no garju para mazababi no banu sonti pia inti bwana ya mashababi inu bwana ya hemarai ya wakomoro ramrumdu hazi ramoto rakiasi inu bwana ya house onsi inu kejarali waka inu ya janibu fulani karti harma ya mabeya ngasi harma ya udamfie daula ya hatu harma mipaka ya kweli mipaka ya haki shakarti vanu hajanibu fulani yokabaninu bwana ya wanazijana au inu bwana ya andwadu hasi no banule umnejana yutuka wapegu ne mifano gariwa nao walio harmazeezi wa wanazijana no watsimbimbi rahano waze wa hatu wakayao hiya mnejana utsinde mrahafu duniani jena mnakoye mzeye imrumduhazi wotsinde mrahafu duniani vatso heya mzee mui ni mzee mwema jena mnakonga bwe mnejana mwema ngabo mnejana mui abo zitabiri zinu geladhimo zirohe rirensi hodambilo kainu bwana yana zijana bwana inu ya tusonti pia kamtsuwana harmwe marengo rilio gasinda sina ndu wadzadza hatu wa mahamengo mirandaru gasinda sina ndu wahu watu walone mahamengo mirandaru nongo harmwe bwana inu ikarindo hanza rivenumwe avongar hundra ukaye generation ya hema haya juu ngiyo yinji par rapport ya hawana zijana watsombolezi wawe shaleo kangaranza urambe haki donc zembwana zinu nartafadhali alikubaliana ya kainu bwana ya haki riwa nao itsona janibu itsoka uyonsi timrumbu hazi timoto shanga si sawa buharivano ngarida mfiyo nsi ya hatu ngaritsahawe demokrasi ngaritsahawe etat de droit nde mahakama ya kweli abole ukakar rangu rihimi ridamfize nongo zinu abortijeri fanye kinyume ya izo ridamfiyo babu izo ndabo abunga sisa wana gozibi matataliano na yaransihe ekanga wandu walona tabiri ya ukawa wanzo wa kiharmu hezi na waziye ze tabiri hizo babanu ye juge ye mzima de daula karambe daula ya unde de maranya wajok ma electeur wando wajoko tsungua emndu ikaungwa monao no amenifua hao ya tendensi ya tumaudu shati ya kilinji timsomo mwinji sindo jurini ukaya mpaka ndasi sindertendeo no artafadhali riziye ze tabiri hizo pisko imakaulu yanu rangu ya haja yesaya fanya destabilization harmwe mbwana atu arjo subutiri zambe yatsongeza vaundi ha recul ya wanadamu wenji harmwe mbwana inu pisko ngariwo nao ya ukabane mbwana inu
inumbo seye nga wandu anzo wa exploite na yutinde namna bwana. Karna ujua leo yino rambe ridesinye mundu ujo kavuzinga la transition abo tsindo bahano rilio wakati tsinda unu ngela sisi nga sina adui mzima ngela mori wanene adui huo riwanena irangu wakati huo zijani buzonti pia zikensi haramala tabu nzima watwalie wawafikiane endo be utende hiyo transition yinu. Iyo ndo wakati ya kabla dimu mahadisi jao yafanyiwa shatsi ndabaha ezifanyiwa wabaha zanza waba dizenye wa mdu ani ngariona ukainu sorto ya piege mwanadamu ikangu jo dezinyewa ekange komori ujorala hitso ekange hun ujopuliwa wandu mdo hitso eske izo ndizo rtahao abo tsindo bahanu rawaswili ila dimu riwane nele jini mfumtsanu linu ralisise bonsi gozibi rijihunre harumala tabu nzima wandu hindi de mazama kisiasa de société civile wakenzi wahadisi wafikiane riwone juma zenda siri jozi hadisi enda mweje ikaunduri nduri aminiyo yokaye mndu wa wofstehi isharinye kaundura nza ushende siwa harmale panzalainu ili 2021 eturu yende nzuani iwone sihe mwanadamu ukabano mwanadamu yasoma etso jua tawaliansi anu diplomu yeka tawaliansi sihu itawalia katirlo nunu ngela dimuke rangu nga wene experience we mndu ikao lewo ravonze rondani shango ngawe na wandu ikao nga mjuju ngojoju waone juma mahadisi ya hele bundo lino shalewo ritswe hantikari mdunge na bac plus 5 au plus 10 kabo hesange kiasi ya wenda raisi wa daula wauzinga la transition na riziye bangabo nafiki winji ngabo hipokrizi nji riwone realite ni realite nda yinu kuna mtsina ujua nifanye batsina abudu kana ujua fanye batsinami ifasira wende di mazama kisiasa ni société civile na vanate société civile wawandu pie kao wafanya siasa ngwavoteo makandida abo wandu azima ilo kanga zima itabwili yokaleo rijirdo fanyi wa discours yokange la dimu mdezinye chef ujoka uzinga retransition ezitsaho banongo ngo hindi nanza mwanadamu ya justice newa ingetsaho baina hema za masiasa ne société civile wamanisiwa epiejilo banundai ile woho vumbu wa zina la mndu yokabanga rujo na mze fulani engio na tafsiri ndi eshinu itea shando harumwe na yinu shinu titea shamwana damu itsoka yonsi inu na ya hatu sonti pia na mziye makalima yangu pisku mbwana yinu ribali yanga sina mezi shenda kamili ritijata baha mditi haruma piesh mtsambaza zemvuza mezi shenda ikaundo razira yonde mana kausi wa hanjume karna pardone mruchu kauyonsi ujotia pieshi harumwe bwana yinu
kimbwana yinu inu bwana ya halali riwanilia ho kweli itona shefu itoka yonsi sonti pia simaze informe bwana yinu sonti pia pisco ngari wanilia wensi hatu aweni mndu nge concerne inketi ya mwanadamu mzima. Donc yonde mana kanza nifanye alerte yinu riziye zinongo zinu pisco wakati usauja rititilo harma piège mimi ngamkondamne fermement ye fait yo kaya le ori désigner mundu ujo kabzinga la transition e question kaiti yabo o wakati tsinda unu o wakati tsinda unu o wakati wo désigner mundu rahako jaja gela timor timize bwana yinu rikenti heze janibu zatu zonti pia rijeri wafikiane enda mweche mundu ikao dori chungu wao rim aminiyo aritende juma bwana yinu yamaha nzuwani wati warenge erelevu ya hao shabasa yinu no singa si contre ne yoke nge joka utsongeza bwana yinu ikazeba hanu avonga ijuka zaba hanu shakarno njia haramwe maskaradiyo ya udezinye mundu garjo hambiwa ye piège kaundu ipangilo jumale suala linu relation ndo rangu shale suala linu karna juwar li embrasser pisco vanu ngabo bandu sinchiwan ngabo aliyo harmwe société civile ngabo aliyo harmwe mazama kisiasa mtije mtia masuala manda yanu ya uritsambaza au mwambe ni joka hanzambe kembwe na inya haeche yeringa haeche jirgone izo ajushinda fanya pisco inti ya hangwa miche inu hatu sonzi jumkinishi hau wanebali ni wanebali shauba hanu sinde namna yu okarji hunduka ladhi mareke ramuira mwe mareke bazima riwane ne mvula na woi awondo rjo hundo shinzi shaze piejiza haja nga sina mfumo banu henu siku rutingo fanywa dusku yokana mdezinye mundu na mtowe mndu joka vzingare transition rini kwa dele na kumfikira maabo ngarenda utro pisco bahano tsindabo wakati tsinda unu abona keradhi bayi mbona inu ketsina imamu sonti pia sima imamu enamna waloko mori wa wanao de namna rulo hunu ri wanao kabatsulo na daraja fulani ikimwa na nyakati ne daraja hiyo haina mundu nge nalefumvula hahi jume bwana inu abona renti matataliano rirenti ze piège za nzozi tiyo wanadamu harma nzia sahatwari riziyedi ngohi rikensi rifikiri namnaji rijoka utowa gozibi ilo ndele suala lo muhimu dela humtowa gozibi ngiyo ndemana nakaanza nifanye ya enregistrement inu abonga mdi msahani nimboshile ni marhaba o wakati mtitika umnirenge abantu banja kana ufanya indini hata usikwa maudu le suala linu ngarjuli rajisa nonondo pisco ngalipoze problem harma wanadamu wenji namnekao kartushindo elewa kartujua edira ngiyonda mabi ngabo bandu ya hatu zensuzinu risanga si harma mavare kartuelewa ze vutubazi tolwao yonde realite kartuzelewa hata donc voilà iyo nde muhimu na kanza nifanye mahadisiana abo ngarju hadisi wakati wa satena inshallah taala abo marhaba menji assalamu alaikum asante